द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो यो मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमो मतः। एत्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थामचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोदेकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मिच्छाप्तुं धनुञ्जय अभ्यासेभ्य समर्थोऽपि मत्कर्म परमो भव मदर्थामपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अतैतादप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागः शान्तिरनन्तरम्। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समद्दुःखः सुखक्षमे सन्तुष्टः सततं यो यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्ने द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षो उदासीनो गतव्यदः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः येन हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समचित्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गः विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियोन्नरः నిందాస్తుతులకు చెలింపని వాడును మననశీలుడును శరీర నిర్వహణకై లభించిన దానితోడనే తృప్తిపడువాడును నివాస స్థానములయందు మమతాసక్తులు లేనివాడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడని భక్తుడు నాకు ఇష్టడు. ఏతు ధర్మామృతమిదం యదోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధ దానమత్పరమా భక్తాస్తే తేవ మే ప్రియాః సమచిత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానవమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జితః. అంటే శత్రువుల ఎడను మిత్రుల ఎడను సమభావంతో మెలుగువాడను మానమును అవమానములను శీతోష్ణమును సుఖ దుఃఖములను మొదలగు రెండింటిని ద్వంద్వములను సమానంగా స్వీకరించువాడు ఆసక్తి రహితుడు ఇట్టివాడే నా భక్తుడని తెలుసుకోమును. జయ శ్రీమన్నారాయణ.